Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Leonardo Habibullah, NRP 5026211098. Di sini saya akan melanjutkan lab 2.2.7 yaitu tentang Getting Familiar with Linux Shell atau mengenal lebih jauh tentang Linux Shell. Langsung saja kita menuju ke course-nya. Ini course-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan Linux Command Line atau LCI to manage file and folder and perform some basic administrative tasks. Nah, ini terbagi dua, yaitu pertama yaitu shell basic dan kedua ada copy, delete, dan moving file di Linux. Oke, kita langsung saja full screen kan saja ini. Nah, getting familiar with the Linux shell. Nah, in this lab tadi ya, kita recommended equipment, security workstation, virtual machine. Nah, di instruksi yang pertama ini kita akan baca penjelasan terlebih dahulu. The shell is the term used to refer to the command interpreter in Linux, also known as terminal. Oke, bisa disebut terminal. Nah, command line and command prompt, the shell is very powerful way to interact with Linux computer. Jadi command line di Linux ini sangat powerful ya, sangat berguna untuk berinteraksi dengan perangkat komputer Linux. Nah, step yang pertama kita itu login terlebih dahulu ke CyberOps Workstation VM-nya. Nah, kemudian kita menganalisis using password CyberOps yang kita punya, passwordnya dan username-nya. Kemudian the account analysis is used as example user account. Nah, ini kita jadikan contoh user account ya. Kemudian to access the command line, click the terminal icon located in the dock at the bottom of VM screen. Nah, seperti ini. Oke, the terminal emulator open. Kemudian emulatornya akan terbuka. Nah, kedua, display manual page from the command line. Kita menampilkan halaman manual dari command line. Nah, you can display command line help using the main page. Short for manual page is a built-in documentation in Linux command. Nah, untuk belajar lebih lanjut kita bisa menulis sintak ini main. Nah, name a few section that are included in the main page. Nah, application ini ada nama, sinopsis, configuration, deskripsi, option, exit status, return value, error, environment, file version, conforming to, note, bugs, example, author, and see also. Nah, kita mencoba untuk menuliskan type key to exit the main page. Nah, use the main command to learn more about cp command. Itu ya. What is the function of the cp command? Nah, cp tadi kita belajar di video sebelumnya ya, bahwa cp itu copy file from one location to another location. Nah, what command would you use find to more information about pwd? Pwd ini password ya, kalau nggak salah ya. Nah, current working directory ya. The main pwd is used to access the main page about pwd. Kemudian step ketiga, create and change directory. Nah, pada step ini kita akan menggunakan change directory atau cd, make directory atau make dir, and list directory atau ls command. Nah, a directory is another word for folder. Nah, directory ini adalah nama lain dari folder ya. Nah, the term directory and folder are used interchangeably throughout this lab. Kita semisal type pwd at the prompt pwd, maka akan menunjukkan directory bervariasi ya, tergantung dari setiap PC yang kita pakai. Nah, kemudian kita navigate to home analysis directory. Maka kita bisa klikkan cd home analysis seperti ini ya, cd home analysis. Nah, type ls
-l adalah command prompt to list the file, untuk ngelist file that are in the current folder. Standing for the list. The -l option display file size, permission, ownership, date of creation, and more. Nah, ls -l gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya contohnya. Dari ls -l ini adalah seperti ini, total 20. Nah, ini ya. Nah, in the current directory, use the make_dir untuk membuat directory baru ya. Seperti folder 1, kita namai folder 1, folder 2, dan seterusnya. Type ls -l to verify that folder have been created. Untuk memverifikasi bahwa folder itu terbuat, kita tulis sintaks ls -l itu. Nah, ini kita cd home pergi ke directory folder 3 ya. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, maka kita akan masuk ke folder 3 ya. Siops folder 3 seperti itu. Karena ini masuknya ke directory-nya yang terakhir ini adalah Siops folder 3 ya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan make_dir command to create a new folder names Siops folder 4 inside the Siops folder 3 folder. Oke. Nah, use the ls -l command to verify the folder creation. Kemudian pada poin ini kita bisa menggunakan full absolute path. Absolute path is the term used when referring to path that always start at the root directory ya. Jadi root directory itu dilambangkan dengan ini, garis miring itu ya, directory. It's also possible to work with relative path. Relative path reduce the amount of text to be typed. To understand relative path, we must understand the n ya, dot and double dot directory from the Siops folder 3 ya. Nah, ini misalnya contohnya ya, dot, double dot, dan ini dot. Ini masuk ke Siops folder 4. Nah, the -a ini bisa melambangkan kalau ls lagi menunjukkan semua filenya ya. Listing shown by s this listing are used by the operating system to track the current directory and the parent directory. You can see the use of the dot and double dot when using the cd command to change directory. Using cd command to change directory to the dot directory, ensure no visible directory change as the dot point to the current directory itself. Nah, change the current directory home and list Siops folder 3. Ini ya. Type cd analyst. Ya, kita coba menubah ini ya. Nah, yang tadi adalah nothing but, tidak jadi apa-apa, namun command interpreter has changed the directory to the current directory itself. Seperti itu. Nah, di sini banyak pertanyaan ya. Changing the directory to the directory will change the directory that is one level up. Level up berarti dia naik satu tingkat ya. The directory is also known as parent directory. Type cd. Nah, ini akan naik berarti ya. Change home analyst which is directory immediately above, di atas ya, di atasnya folder 3, atau tidak disebut parent directory ya. What would be the current directory if you issued the cd double dot command at analyst check out? Nah, itu jawabannya maka akan kembali ke home ya, karena dia naik 2 dot. Nah, ini akan kembali ya, karena di home ini udah
yang atas juga, jadi dinaikkan lagi maka akan ke root of file systemnya ya. Dan what would be the current directory if you issued the cd atau the cd double dot command at second ops. Nah itu the root of file system because this the higher level ya, karena kembali ke awal ya, karena itu yang paling tinggi ya. No upward change is done as the root directory has no parent directory, karena punya ya parent lagi. Kemudian step 4 redirect output, ini meredirect output. Another powerful command line operator in Linux is known as redirect. Nah, respiratif by redirect itu gampangnya mengarahkan sesuatu ke tempat lainnya. Represented by the symbol, this operator allow output command redirect. Nah, redirect itu cd command to change home analysis directory, cd. Nah, use echo command to echo a message because no output was defined. Echo will output to the current terminal window. Nah, analyst at set of echo this message, echo it to the terminal by echo. This is a message echoed to the terminal by echo. Use the ini ya, lebih dari operator to redirect the output of echo to a text file instead to the screen. Nah, jadi ketika lebih dari tersebut ya, ini kita lihat no output was shown. Is that expected? Explain. Yes, karena the output was redirect to the some text file .txt file ya. Nah, kemudian kita notice that even though the some text file didn't exist, tidak ada filenya, prior to the echo command it was automatically created to receive the output generated by echo. Use the ls-l command to verify if the file was really created. Nah, use the cat command to display the content of some text file. Nah, use the lebih dari operator again to redirect. Nah, ini ya, untuk redirect itu bisa pakai ini juga, lebih dari to echo output of the some text file text. Nah, this is a different message. Once again, change the terminal by echo ya, lebih dari some text file text. Kita bisa gunakan sekali lagi cat command to display untuk menampilkan konten of some ini ya, some text file. Nah, this is different, ini beda ya, pesan yang berbeda. Nah, pada kali ini text filenya completely replaced by the new message. Nah, ini operator lebih dari ini destroy the content of the text file before writing the message echoed by echo. Dan step kelima, Nah, step kelima redirect and append to the text file. Nah, mirip seperti yang lebih dari tadi. Ini lebih darinya ada dua. Nah, ini redirect file. Perbedaannya ini appends data to the end of the refer file, keeping the current content intact. To append a message add to the some text, issue that command below. Jadi bedanya ini adalah tergantung pada data hingga akhir dari file ya, referred filenya. Nah, kalian bisa use the cat command to display the content of some text gitu ya. Use cat, ini akan berbeda, mengeluarkan pesan yang berbeda. Nah, what happened to the text file? The new message was appended to the end of the file, keeping the original content intact. Nah, kemudian step ke-6, work with hidden file in Linux. Jadi kita akan mengetahui atau belajar tentang file tersembunyi yang ada di Linux. Nah, di Linux file dinamai dengan A.
dot, single dot ya, are not shown by default. While dot file have nothing else special about them, they are called hidden file because of the feature. Example of hidden file adalah .file 5, .file 6, .file 7. Don't confuse .file with the current directory indicator symbol. Hidden file name begin with a dot followed by more character, while the dot directory is a hidden directory comprised of only a single dot. Use is -l to display the file stored in the analyst home directory. How many files are displayed? Berapa banyak file yang ditampilkan? Nah, ini bervariasi ya, tergantung di komputer kalian. Kemudian use ls -la untuk menampilkan file di home directory of analyst including the hidden file ya, termasuk file yang tersembunyi tadi. Nah, itu akan menampilkan file tersembunyi ya. Kemudian pertanyaannya, is it possible to hide entire directory by adding a dot before its name as well? Jawabannya adalah yes, karena main hidden directory in the output ya. Kemudian give 3 example of hidden file shown in the output of is -la above. Berikan 3 example ya, .config, .bash, history, synctring dan lain-lain, synctree dan lain-lain ya. Ini namanya apa ini? Oke, lanjut. Kemudian the type the main ls command at the prompt to learn more about the ls command. Analyst main ls. Use the down arrow key one line at a time or the space bar one page at a time to scroll down the page and locate the option. Use above and read its description to familiarize yourself with its command ya. Kemudian part 2 ini ya, kita belajar tentang copying, deleting, dan moving. Nah, copying kita pakai cp command use to copy file ya. Dari tadi kita buat cp some text file copy folder 2 ya. Berarti kita mengopinya ke folder 2. What are source and destination file? Nah, ini ya destination filenya dari sini sumbernya, dan kita kita copy ke file sini ya. Nah, ini adalah beberapa sintaknya. Kalau delete juga sama, kita gunakan perintah rm ya, rm command to remove file, remove. Nah, kita contohkan saja rm some file text ls-1 in Linux directory are seen as a type of file, such as rm command is also used to delete directory, but the -r is option must be used ya, recursive. -r notice that all file and other directory inside a given directory are also deleted when deleting a parent directory with the R option. Issue the command below to delete the siops folder 1. Nah, kemudian moving file kita pakai sintaks mv ya, move. Kita cari filenya, berarti kita from home analyst folder back to home directory. Berarti kita tulis seperti ini ya, mv siops some text file kembali ke home analyst ya. Ya, seperti ini. Apa kelebihan using Linux command line? Ya, seperti biasa, jawabannya mungkin beragam ya, karena the command line also use more option and control, memberikan banyak kontrol dan memberikan banyak kesempatan untuk si user untuk melakukan, mencoba sendiri ya dia ya, dan untuk melakukan the user may combine this command in script to perform routine tasks. The command line interface use fewer resources when user administrative the computer remotely. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup sekian ya video dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.
dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.